Good morning, Miss Carmela Dolioso. I just want to conduct an interview about same-sex marriage. For you, is same-sex marriage is legal? Agree or disagree? Disagree. Why? Because based sa Bible, God never made tomboy o bayot. So, for me, kanang atong kuan diri sa Philippines is so conservative compared to other countries. Other countries liberated sila, so ang ila dito legal nila ang same-sex marriage, but diri sa religion nato as a Catholic, ang same-sex marriage kay kanang binuhatan ni God ba, kay si God ang woman kay gikan man jud sa gusok sa laki, so ang alangan man mo ana ta ang bayot gikan sa gusok sa laki, di ba dili man, so disagree jud ko ana.